अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साल 2024 आइंदा चंद रोज़ में इख्तिताम पजीर होने वाला है और कुछ ही दिनों बाद न्यू ईयर नाइट भी आ रही है। तो न्यू ईयर नाइट के हवाले से आज बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मुल्क में शायद जिस जोश व जज्बे के साथ मुख्तलिफ़ फार्म हाउसेस और मुख्तलिफ़ बड़े बड़े आलीशान घरों में न्यू ईयर नाइट मनाने का अहतमाम किया जाता है, दुनिया के शायद ही किसी मुल्क में ऐसा अहतमाम, ऐसी रंगीनी और ऐसा माहौल देखने को मिले। पाकिस्तान में हर बड़े शहर में आप ये सुनते हैं कि न्यू ईयर नाइट बड़े जोश व खरोश से मनाई गई। मंचले सड़कों पे नज़र आते हैं, लेकिन अय्याश लोग जो हैं वो फार्म हाउसेस में और अपने घरों में इस रात का ऐसा एहतमाम करते हैं कि जो हमारी सोच से भी बालातर है। एक गरीब शख्स कभी भी जो है ये नहीं सोच सकता कि वो ऐसी ज़िंदगी गुजारे। तो न्यू ईयर नाइट के मौके पर डांस पार्टियाँ, शराब और शबाब की ये महफ़िलें जो सजाई जाती हैं, इन महफ़िलों में बहुत सारे लोग शरीक होते हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। मेरा सवाल है उन लोगों से कि भाई आप ज़रूर खर्च करें, ज़रूर अय्याशी करें, आपके पास पैसा है, दौलत है, अल्लाह ने आपको हर चीज़ दी है, आप ज़रूर ये काम करें। लेकिन क्या आप कभी ये सोचते हैं कि इस मुल्क में ख़ास तौर पे शहर लाहौर में जो है आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है और आप एक रात में लाखों नहीं करोड़ों रुपए लुटा देते हैं उन औरतों पर जो चंद घंटे आपके सामने महव रक़्स होती हैं और उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रहती। आप सब कुछ लुटाकर अपने आप को एक से बढ़कर एक साबित करने की कोशिश में रहते हैं। इससे शायद दुनिया में तो आपका बहुत नाम होता होगा, लेकिन अल्लाह के दरबार में आप क्या जवाब देंगे कि आपने कभी किसी के लिए दर्द दिल नहीं रखा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अय्याशी पर तो करोड़ों लुटाने का हौसला और हिम्मत रखते हैं, लेकिन अगर कोई ज़रूरतमंद उनसे 1000 रुपया मांग ले तो उसको वो कुछ सुनने को मिलता है कि शायद उसका ज़मीर जो है उसको ज़िंदगी भर जो है हर रोज़ के लिए, बल्कि जब तक वो जीता है, मारता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि इन महफ़िलों को सजाने के लिए, बारौनक बनाने के लिए इंतज़ाम व इंसराम एक हफ़्ता कबल ही शुरू हो चुका है और इस वक्त लाहौर शहर का ये आलम है कि कोई भी रक्कासा जो है शायद ही वो उसे बुक ना किया गया हो, और अगर कोई बुक नहीं हो सकी तो वो बदनसीबी कहलाएगी। इस वक्त जो है एक एक रक्कासा के पास कई पार्टियों की बुकिंग के लिए लोगों ने राब्ता किया है और वो माजरत कर रही हैं कि जनाब हम तो बहुत सारा जो है काम पहले ही पकड़ चुके हैं और हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लाहौर की जितनी टॉप रक्कासाएँ हैं उन्होंने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को ऑर्डर दिए हैं कि जनाब ऐसे होशरुबा मलबूसात तैयार किए जाएं कि हमें रक़्स करता हुआ देखकर लोग हमारे दीवाने हो जाएं और एक ही रात में हम इतनी दौलत समेटने में कामयाब हो जाएं कि जिसका कोई हिसाब ना हो। बहुत सारी दौलत को हासिल करने की दौड़ में हर बंदा जो है वो आगे बढ़कर काम कर रहा है। इन रक्कासाओं को कौन लेके आएगा, इन रक्कासाओं को कौन डील करता है, इस के लिए भी एक बाकायदा नेटवर्क है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ अमीरज़ादों के राब्ते रहते हैं और वो उनको कहते हैं कि जनाब पैसा जितना मर्ज़ी खर्च हो, लेकिन शहर की टॉप
جو ڈانسرز ہیں وہ ہماری ہی پارٹی میں آئیں، ہمارے ہی محفل میں تھرکتی ہوئی نظر آئیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے کہ شاید نہ ہی ہونے چاہیے، ان کی اس قسم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو رقاصائیں بھی جانتی ہیں کہ جو لوگ ان کو بلا رہے ہیں ان کے دل کو لبھانے کے لیے کیا کچھ پہننا ضروری ہے، تو اس لیے ہمارے شہر میں لاہور جو ہمارا شہر ہے اس میں تو تمام تر تیاریاں عروج پر ہیں، اسی طرح اسلام آباد، کراچی اور ملک کے دیگر بڑے شہر جو ہیں وہ بھی نیو ایئر نائٹ کی جو رنگینیاں ہیں ان کو دوبارہ کرنے کے لیے وہاں پر سب تیاریاں جو ہیں شروع ہو چکی ہیں۔ ہمارے ملک میں امیر زادے تو یہ محافل سجاتے ہی سجاتے ہیں، لیکن بہت بڑی بڑی شخصیات جو ہیں ان کو بھی بلانے کا سلسلہ جو ہے وہ محفل میں جاری رہتا ہے۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ملک کے نامور شخصیات اسرات موجود ہوں تاکہ دنیا کو پتہ لگ سکے کہ جناب ہم کون لوگ ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ان محافل کو سجائیں، ضرور سجائیں، لیکن ان غریبوں کو، ان مجبور لوگوں کو یاد رکھیں جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح کے لیے دعا کریں گے، ان کے ہاتھ اٹھیں گے۔ ان لوگوں کے کوئی دعا آپ کو نہیں لگے گی جو آپ کی محفل میں آئیں گے اور عیاشی کر کر چلے جائیں گے۔ ایک رات ہے یہ تو گزر جائے گی، اس کے بعد جو صبح آئے گی آپ کے پاس صرف یادیں رہ جائیں گی، باقی کوئی سلسلہ نہیں ہوگا۔ اگلے سال جو بھی زندہ رہے گا وہ یہ عیاشی کرے گا۔ تو میں نے اپنا ایک پیغام جو بہت ضروری تھا، سمجھتا تھا کہ میں یہ دے دوں، لمحہ نیوز کے ذریعے اپنے ناظرین تک پہنچایا، اور اس سے قبل کہ میں آپ سے اجازت لوں اور نئے سال کے حوالے سے مزید کوئی ویڈیو ریکارڈ کرواؤں، تو ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ایسی صورت میں میں اپنی اصلاح کو ممکن بنا سکتا ہوں۔ میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے میری باتوں سے اتفاق کر رہے ہیں، تو جو اتفاق کرتا ہے وہ ضرور بتائے گا، اور جو اتفاق نہیں کرتا وہ بھی بتائے گا کہ میں نے بات درست کی ہے یا غلط کی ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ حسن عباس زیدی پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔